balapan. Di sini juga membahas tentang replikasi game tenis ball di mana dua orang saling bertanding. Next. Number 2, specific game. Next. Introduction of specific game. Age of Empires is a franchise consisting of a series of historical real-time strategy video games and their spin-off. Originally developed by Nintendo Studios and published by Xbox Game Studios, the first game. Jadi untuk slide ini membahas tentang game Age of Empires, di mana game ini merupakan salah satu game waktu nyata atau real-time strategi. Game ini dikembangkan oleh Nintendo Studios dan diriliskan oleh Xbox Game Studios. Teman-teman bisa lihat ini merupakan profil dari game Age of Empires, di mana bisa diketahui bahwa game ini berfokus pada tema sejarah. Untuk game ini pemain memimpin kerajaan peradaban kuno hingga modern. Next. Number 3, mechanics of game. Mechanics game Age of Empires. The goal of this game is to build our kingdom to become the strongest by collecting resources and troops to conquer other kingdom. But in the game there will be several special steps to win the game. Jadi di slide ini membahas tentang mekanisme game Age of Empires, di mana tujuan dari game ini adalah membangun kerajaan yang sangat kuat, mengumpulkan sumber daya dan pasukan. Bukan hanya itu, pemain juga harus menaklukkan kerajaan lain sambil menyelesaikan tugas untuk memenangkan permainan. Fourth is evolution game. This is the first game on Age of Empires series. The game name is Age of Empires. The date release is 15 October 1997. For the price is free. The genre is real-time strategy and is only available on Windows. Jadi ini adalah profil singkat dari game Age of Empires, yang mana ini adalah game pertama dari seri Age of Empires. Namanya yaitu Age of Empires. Untuk tanggal rilisnya pada 15 Oktober 1997. Harga dari game ini gratis dan genrenya yaitu real-time strategi, dan ini hanya tersedia untuk Windows. For the gameplay, Age of Empires requires players to develop a civilization from a handful hunters together to an expensive Iron Age empire. 12 civilizations are available, each with individual sets of attributes, including a variety number of available technology and units. For the civilization, players choose to play as one of 12 civilizations. The civilizations are sorted into 4 distinct architectural styles based on East Asia, Mesopotamia, Egyptian, Greek architecture, which determine their in-game appearance. For the campaigns, the game features 4 single player campaigns, in which the player is required to complete specific objects. Campaigns are a collection of scenarios which are complete in linear fashion. Untuk gameplaynya sendiri, Age of Empires mengharuskan para pemain untuk membangun kerajaan mereka, mulai dari berburu, mengumpulkan sumber daya, hingga menjadi kerajaan yang kaya pada zaman besi. Untuk
the second series of the game. The name is Age of Empires 2. That release on Windows is September 30, 1999. For Mac OS, September 30, 1999. For PlayStation 2, November 2, 2001. For the price is 571,000 rupiah. The genre is real-time strategy and is only available on Windows, Mac OS X, dan PlayStation. Ini adalah game kedua dari seri Age of Empires, yaitu adalah Age of Empires 2. Pada tanggal rilisnya untuk Windows yaitu pada tanggal 30 September 1999. Pada Mac OS juga sama, pada tanggal 30 September 1999. Untuk platform PS2 pada 2 November 2001. Dan harga dari game ini di kisaran 571.000 rupiah. Untuk game ini sendiri yaitu real time strategy dan ini hanya tersedia pada 3 platform yaitu Windows, Mac OS X, dan PlayStation. Thank you. Third speaker. Thank you. Play game. The player has control over such thing and uses him down for different periods of ages. Time game begins in the draft. I will verify balance and unit activity. Civilization. In the original, the Heart of Kings, the player can house from civilizations as I distinct personality with particular strengths and weakness, patterned on the civilization campaigns. The game comes with failed campaigns of which reflects some happening history, such as are leading the rage together of Genghis Khan's invasion of Eurasia. Ya, kita bahas dari gameplay. Gameplay adalah permainan. Pemain dapat mengendalikan masyarakat dan membimbing mereka melewati 4 periode dalam waktu atau zaman yang berbeda. Selanjutnya, civilians. Civilians adalah peradaban, di mana dalam The Heart of Kings versi asli, pemain dapat memilih 10 atau 13 peradaban lainnya dan masing-masing memiliki kepribadian yang berbeda. Selanjutnya, campaigns. Campaigns adalah kampanye. Permainan ini hadir dalam 5 kampanye yang semuanya mencerminkan beberapa peristiwa dalam sejarah. Next. Evolution of game. Dan Age of Mythology data release Windows October 2002. Mac OS X December 2003. Price 160,972.73. Genre real-time strategy. Availability Windows, Mac OS X, di mana nama gamenya adalah Age of Mythology, dirilis dalam Windows pada tanggal Oktober 2002 dan buat Mac OS X dirilis pada tanggal Desember 2003. Kita lanjut kepada harga. Harga game ini adalah Rp160.972. Genre relative strategi masih sama. Dan availability game ini masih tersedia di Windows, Mac OS X. Next. Gameplay. Like Mario or the real-time strategy games, Age of Mythology is based on building towns, getting hand of suitors, creating armies, and ultimately destroying enemy units and buildings is the way players are able to defeat Emperor, rival, twins, and civilians. There are 3 players
ke advantage. Ya, kita bahas dari gameplaynya. Permainan ini banyak strategi dalam rantai mainnya, seperti menciptakan pasukan dan menghancurkan unit dan perbangunan musuh. Dengan cara ini, pemain dapat mengalahkan dan menaklukkan kota dan peradaban saingan. Ya, kita lanjut kepada sisi yang adalah peradaban. Peradaban ada 3 peradaban yang dapat dimainkan di Age of Mythology, seperti Yunani, Mesir, dan Norse. Kita lanjut kepada kampanye. Kampanye adalah kampanye, tapi tidak seperti mode kampanye di Age of Empires. Age of Mythology hanya memiliki satu kampanye sentral, Hall of the Tree, menceritakan kisah Arkantos, seorang laksamana Atlantis yang dikirim dengan pencarian untuk mendapatkan kembali bantuan dari Poseidon dan Dewa Atlantis. Okay, first speaker, please. Thank you for the command. I will explain the previous areas of Empire game, namely Age of Empire 3. As you can see, this is a short profile of the game. For the game of this game, Age of Empire 3, data release Windows October 18, 2005. Mac OS X November 21, 2006. Windows Mobile April 30, 2009. Jack April 28, 2009. And price 4,769 233. And genre real-time strategy. Availability Windows, Mac OS, Windows Mobile per game. Ini adalah profil dari game Age of Empires 3. Game ini telah mengalami perilisan bertahap di berbagai platform, yaitu Windows pada tanggal 18 Oktober 2005, Mac OS X 21 November 2006, dan Windows Mobile 30 April 2009 dan Mac 28 April 2009. Dan untuk harga jualnya di sini yaitu 42.769 rupiah. Dan gameplaynya yaitu RTS atau real-time strategi. Game ini tersedia di berbagai platform termasuk Windows, Mac OS X, Windows Mobile, dan Mac. The gameplay, the player starts the game with a center, an explorer, and several settlers are only covered polygon, and an explorer depending on the type of game selected. Unlike the other type of Empires games, this game includes much permainan, gunpowder, warfare, including artillery and rifle campaigns. Civilization, Age of Empires 3 allows the player to play as 8 different civilizations: Spanish, British, French, Portuguese, Dutch, Russian, German, and other groups. Next, campaigns. The base game can with a 3-part campaign consisting of Act 1, Blood, Act 2, Ice, and Act 3, Steel. It concerns different generations of the Black Family, including Morgan, John, and Amelia, and follows them through major periods of the history of the New World. Untuk gameplaynya, para pemain akan memulai dengan bangunan yang disebut town center dan beberapa pekerja untuk melakukan penjelajahan dan meningkatkan peradaban kalian. Dan untuk peradaban memberikan kebebasan untuk pemain dalam memilih 8 peradaban. Dan berikutnya itu untuk jenis timnya, permainan dasar hadir dengan 3 kampanye. Permainan dasar hadir dengan kampanye 3 bagian,
yang terdiri dari babak 1 darah, babak 2 es, dan babak 3 budget. Dan diambil dari generasi berbeda dari keluarga proses steel termasuk Morgan, John, dan Amelia, dan mengikuti mereka melalui periode-periode besar hingga sejarah global. Next, the 40 series of the Age of Empire game, namely Age of Empire 4. As you can see, this is short profile of the game. For the name of this game, Age of Empires 4. Data release Windows October 28, 2021. Xbox August 22, 2023. And price 500 for 43,312.29. And genre real-time strategy availability Windows dan Xbox. Ini adalah profil dari game Age of Empires 4. Game ini telah dirilis di beberapa platform, yaitu Windows pada 28 Oktober 2021 dan Xbox 20 Agustus 2023. Dan untuk harga jualnya yaitu Rp543.312.29. Dan untuk genrenya yaitu sama seperti sebelumnya, FPS atau real time strategy. Untuk game Age of Empires 4 saat ini masih tersedia pada perangkat Windows dan Xbox. Last speaker, please. Yes, thank you. Play game. Like Age of Empires, Empires 2. The game is the most classical player. The start and end of the cover time is general secret slave forward campaign to Age of Empires Phase 2 compose migration era to well intellect mid age and Renaissance. Simulation Age of Empires 4 located with Age Simulation to work and with the free expansion and the Sultan action. Abbasid dynasty, Ayyubid, Byzantines, Chinese, the Sultan, French, English, Holy Roman Empire, Japanese, James the Art, Millions, Mongols, Order of the Dragon, Ottomans, Rus, language. Campaigns the game in the close quick chip for Xbox. The extra is mixed with single player campaigns. The Hamas broke down in Roberts and Generation. Escaping covered the events of migration period from the perpetual of the particular evolution and accompanied by performance style, narrative, and thematic. Oke, baik. Dan sini gameplaynya seperti Age of Empires. Game ini diatur pada periode pasca klasik, mulai dan akhir. Kerangka waktu yang tertutup secara umum bergeser sedikit ke depan dan dibandingkan dengan usia kerajaan.
dari era pasca migrasi ke umur hingga akhir abad pertengahan dan Renaissance. Circulation Age of Empires 4 diluncurkan dengan 8 peradaban, 2 ditambahkan dengan ekspansi bebas pertama dan masing-masing sultan naik. Dinasti Abbasid, Ayyubid, Bizantinis, Cina, Kesultanan Delhi, Prancis, Inggris, Kekaisaran Romawi, Jepang, Indus, Mali, Mongol, Ordon Naga, Ottoman Rus, warisan Yusuf. Oke, kampanyenya permainan ini mendudukan 5-6 untuk Xbox Extra ditandai dengan player single sendiri dibedakan menjadi skenario yang dikelompokkan setiap kampanye, mencangkup peristiwa periode dari perspektif tertentu disertai dengan narasi gaya dokumenter dan sinematik. Compare game in 10 years. Compare game in 10 years. Age of Empires. The only difference is the hierarchy and the money equalization to host from both in terms of gameplay. The style maintain the classic strategy game. Jadi salah satu perbedaan adalah grafik HD dan money equalization untuk dipilih, tetapi di dalam touch gameplay mereka masih mempertahankan gambaran strategi basis. 6. Conclusion. In closing, the development of games over the last 4 decades in very clear. Starting from cake HD, myths are very pleasing to EA. Modern animation and interesting gameplay to attack computer game lovers, very different for them. Reality several decades ago. Jadi kesimpulannya, perkembangan game beberapa dekade